नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 30 तारिख 2025 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। छानुआ हलदीपदा बालेश्वर रे आजिर नाटक ईश्वर आल्ला 13 नाम। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कदलीगढ़ रेड़ाखोल संबलपुर रे आजिर नाटक अष्टशंभु मोर साहा भरोसा। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। खपराखोल बलांगीर आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। पीर बजार जगतपुर कटक रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार पंचम रजनी। बी सिंहपुर कोरापुट रे आजिर नाटक राजधानी राजा पुओ। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। चिचिंडा बरगढ़ रे आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी। एम रामपुर कलाहांडी आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी। चिरकुला भगराई बालेश्वर आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी। खातीगुड़ा इंद्रावती नवरंगपुर आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। उलुंडा धनुयात्रा पड़िया सोनपुर रे आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। आरटीओ पड़िया नक्सापाली संबलपुर रे आजिर नाटक हाइदर आज हेउछि इवनिंग शो। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी। तालुआ बालिकुदा जाजपुर आजिर नाटक बार गाल। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। नरीश बालीपाटना खोर्धारे आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी। अर्जुनदा सरईपाली छत्तीसगढ़ आजिर नाटक अधा रही गला आम कहानी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कल्याण सिंहपुर रायगड़ा आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। कौड़ीखणी छक बड़पदर नाचुणी खोर्धारे आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। पड़ा बिजीपुर बरगढ़ आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। रतेई बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेइगला कि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सरकंडा बरगढ़ रे आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी। कुलिअणा बारीपदा मयूरभंज रे
ଆଜିର ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଲକେଶ୍ୱର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନଗୁଆଁ ଛକ ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଗାନ୍ଧୀନଗର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ନୂଆ DRDO ରୋଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସାନ ଗୋପାଳପୁର ସନ୍ତୋଷପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନିମପଦା କୁଣ୍ଡୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାନ୍ତ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ବଉଳାଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଚିଣ୍ଡା ଶୁଆକାଠି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳଗାର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡୁବୁଳିଆ ଦରଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଟିମନପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ବନ୍ଧପଡ଼ା ଦେଓଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଁଳାଡିହା କାଳୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝୁଙ୍କାପୁଷି ତେଲକୋଇ ଗୁଡ଼ିଆଡିହ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛିନପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଦୁବନ୍ଦିଆ ଛତିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନିମାତପୁର ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦାନଗଦି ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେତଣ୍ଡା ଜଗେଶ୍ୱରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଛୁଟି ଅଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।